ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है, इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो। बाबार आदेश हलो पढ़ाई कोनो दिन मिस करा जाबे ना। प्रश्न, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ, उसकी निशानी सुनाओ। আমরা সবাই লায়ক ব্রাহ্মণ হতে চাই, যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে চাই, তাই তো? বাবা বলছেন তার কি লক্ষণ থাকবে? उत्तर, 1, लायक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। लायक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। कंठ माना मुखस्थ, एकदम मुखस्थ থাকবে गीता ज्ञान बाबा की बोले। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। बोले ना, ज्ञान दान करा माने महादानी हवा, पुण्यात्मा हवा। 4 नंबर, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। 5वां, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। 6 नंबर, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। तो योग्य ब्राह्मणेर लक्षण
কি মনে থাকলো, কি বললো বাবা? কি মনে থাকলো বলুন? যার গীতা জ্ঞান মুখস্থ। 2 নম্বর বলো। অনেকে জ্ঞান শোনাতে হবে নিজের মতন। আমি যা জানি, যতটা জানি তা অতই তো শোনাবো, তাই না? তো আপ সমান জ্ঞান শোনাতে হবে। 3 নম্বর জ্ঞান ধন দান করতে হবে। আর দেহধারীর প্রতি কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। আঠা লাগিয়ে বসে থাকবো না কোথায়। দায়িত্ব সবার প্রতি, কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট কোথাও নেই। দড়ি বাঁধা আছে এরকম কোথাও নেই। আর নিজেদের মধ্যে মতভেদ আসবো না, তাই না? তর্ক করব। চল, शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो रिपीट होती है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। कि नाम दिलो बाबा? स्वदर्शन चक्रधारी। तो सृष्टि ना शुधु बाइरे रिपीट होच्छे, किन्तु आमार मनेर भितरेও सृष्टि चक्र घुरछे, ताई ना? बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बाबा बोलছেন बाबार ज्ञाने एमन भावे डूबे थाकबो जे अंतमति एकदम बाबार यादेई जेनो देह राखी, है ना? बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था। मंत्री मिनिस्टारगुलो कत चेष्टा करছে যে সবাই মিলে এক মতন থাকুক, কোনো ঝগড়া ঝামেলা না হোক, অশান্তি না হোক, কিন্তু তা তো সম্ভবই না। কলিযুগ তো আরও বেশি তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। बाबा बोलছেন वो तो सतयुग में था, विश्व में बादशाही थी जिसके मालिक यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। तो कि अद्भुत, যখন সত্যযুগের সংসার হবে কারোর মধ্যে ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি, তাই না? কোনো রিলেশনে খিটপিট, সমাজে খিটপিট, রাজ্যতে খিটপিট থাকবে না, তাই না? রাজাকে কোনো দিন চিন্তা করতে হবে না যে ঝামেলা মিটাতে হবে, তাই না? यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। सब हैं भक्त। फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं भक्ति न करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत है वो सब निकल जाने हैं।
पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने लिए बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। भक्ति मार्गे प्रथा छिलो ना जे सन्ध्या बेला जेई बाड़ीते प्रदीप ज्वलबे ना बा अगरबत्ती ज्वलबे ना तो सेखाने भूत प्रेतेर आड्डा हो जाबे। ওই জন্যে লোকেদের আগেকার মানুষদের একটা মান্যতা ছিল যে বিকেলে সন্ধ্যাবাতি দিতেই হবে, তাই না? বাবা বলছেন তো এই তো সেই দুনিয়ার ভক্তি মার্গের সময়ের মুরলি না, তো বাবা বলছেন এই রকম নয় যে তুমি সন্ধ্যাবাতি না দিলে भूत प्रेत খেয়ে যাবে। तो 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत है रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है, তাই না? মায়া কম না। এত বুদ্ধিমান হলো বাচ্চাগুলো, ভগবান এত সুন্দর করে বোঝালো, তাও বাচ্চাগুলো মায়া মাসির কথা খুব শোনে। মায়া শয়তান এমন এসে কানে মন্ত্র দিয়ে দেয়, সেটাতে সব ভুলে যায়। বাবা ঠিক বলছে? কার কথায় চলি, বাবার কথায় চলি না মায়া মাসির আদর ভালো লাগে? तो माया बिल्ली कम नहीं, कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते, তাই না? যারা এই সেন্টার আসা ছেড়ে দেয়, প্ল্যান করে ছাড়ে না, একদিন এলো না, তারপরে মায়া বলল ও আজকে থাক না কালকে চলে যাব, কালকে এলো না কালকে থাক না পরশু দিন চলে যাব, করতে 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 কোন দিন যে 1 মাস হয়ে গেল, 2 মাস হয়ে গেল, 6 মাস হয়ে গেল, আর বাচ্চাটার আর পাতা নেই। মায়া ওই যে বলে না অজগর সাপ, বলে একটু আঙ্গুল খেলাম, তারপরে একটু হাতটা খেলাম, তারপরে বলবে পুরো গোটা বডিটা আমার, তাই না? তো মায়া মাসিও ওই রকমভাবে খায়, একটু একটু করে একটু একটু করে। ওই জন্যে যেই প্রথম আঙুলটা ধরেছে সেইখানেই কি করতে হবে, সেখানেই মায়া মাসির উপরে, তাই না, পাওয়ারফুল হয়ে যেতে হবে, না হলে। तो बाबा বলছেন सेंटर पर नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते। तो বাবার কথা শুনলে তো হোমওয়ার্ক করব, তবে তো বুদ্ধি চলবে যে এটা ঠিক নেই ওটা ঠিক করতে হবে। আর যদি বাবার জ্ঞানই সারাদিনে না শুনলাম তাহলে তো বুদ্ধিতে চলবেও না যে কোনো গুণ ধারণ করি। आँखें भी धोखा देती है, कोई चीज़ अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो अब তো চোখের উপরে রাজা হয়েছি না, কোনো জিনিস দেখলে ইচ্ছে করে এটা খেয়ে ফেলি, কেউ তো দেখছে না, খেয়ে ফেলি কি হয়েছে, বাবা তো ও তো আর দেখতে যাচ্ছে না, তাই না? তো বাবা বলছেন এরম করি না। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, कि लक्ष्य दिए बाबा लक्ष्मी नारायण। तो सब समय लक्ष्मी नारायण एकदम सामने थाकबे। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं, वहाँ आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तो भगवानों तो दायित्व নিয়ে এসছে না যে সব দৈবী গুণওয়ালা দেবকুলের আত্মাগুলোকে দেবলোক দিয়ে তার কাজ কমপ্লিট হবে। কিন্তু যদি আমরা দৈবী গুণ ধারণ করার দিকে কাজ করব না,
तो बाबा बोलबे ताहले এই লিস্টে তোমার নাম তো আসবে না, তাহলে অধুরা দৈবী গুণবালা হলাম। তো অধুরা দৈবী গুণবালার জন্যেও বাবা সেমি স্বর্গ রেখেছে, তেতা যুগ রেখেছে, তাই না? ওই জন্যে কেমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে আমি পুরো দৈবী গুণ ধারণ করতে পারি। বাবা নাম লিখে দিয়েছে, গুলদস্তা 8খানা গুণ আছে কোর্সের পাতাতে। তো সেখানে যাচাই করতে হবে যে এই অষ্টগুণ অষ্টশক্তি আমার মধ্যে এসছে কি না। तो तुमको शुद्ध अहंकार है, तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग व ज्ञान का याद की यात्रा सिखला नहीं सकते, एक बाप सिखलाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको यह किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु, उनको सुप्रीम कहा जाता है। तो देखो डिफरेंट वर्ड আছে না, এক হলো টিচার, এক হলো গুরু। তো টিচার কোনো দিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেয় না, কিন্তু গুরু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই দেয়, তাই না? এই জন্যে আগেকার দুনিয়াতে কি ছিল, রাজা মহারাজার বাচ্চাগুলো কোথায় পড়তো? ব্রাহ্মণের বাচ্চাগুলো কোথায় পড়তো? গুরুকুল আশ্রমে পড়তো, তাই না? तो बाबा बोलছেন ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वो सब सत्य समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु है तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, তাই না? আত্মাও বিন্দু, বাবাও বিন্দু, আমরা সবাই বিন্দু, কিন্তু কর্ম আর সংস্কার কারো সমান না। সব বিন্দুগুলোর কিন্তু অ্যাক্টিভিটি আলাদা, সব বিন্দুগুলোর গুণ কোয়ালিটি আলাদা, তাই না? সংস্কার আলাদা, স্বভাব আলাদা। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते, সবাইয়ের পছন্দ আলাদা, তাই না? अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। সব যদি একই মতন হয়ে যায় তাহলে ভালো লাগবে? শুধু আলু আর আলু, সবজিতে রোজ আলু, ভালো লাগবে? একটু তো চেঞ্জেস চাই না, তো ভ্যারাইটি চাই, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাই ভ্যারাইটি ফুল বাগানে। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर रहता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। यह गपोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है, তাই না? বাবা বলছেন সব গল্প করে, উপরে স্বর্গ আছে, নিচে পাতাল লোক আছে, তারাগুলোতে কোনো দুনিয়া আছে। বাবা বলছেন এইগুলো হলো সব গল্প, এগুলো সত্যি না। बाबा कहते हैं यह किसने बताया है, तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है, सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया यह चक्र कैसे फिरता है। सभी मनुष्य मात्र जो हैं वो कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। कि बोलो बाबा, सतयुगे
তোমাদেরই পাঠ আছে। আমার পাঠ আছে তো? নিজেকে জিজ্ঞেস করব আজকে, আমার সত্যযুগে পাঠ আছে তো? কেননা বাবা আগেই কন্ডিশন বলে দিয়েছে কি করতে হবে। পুরো দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, লক্ষ্মীনারায়ণের লক্ষ্য দিয়েছে। আর যে লক্ষণ রেখা ক্রস করবে সে আর লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে যাবে না, সে কোথায় যাবে? রাম সীতার দুনিয়াতে যাবে। তো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি লক্ষণ রেখা পার করি না তো? বাবা বলল না, কেউ তো দেখছে না, করে ফেলি, কে আর দেখে, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে সে কোন দুনিয়ার পুরুষার্থ করছে, কোথায় যাবে সে, তাই না? तो बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा पाठ होता है। तो आज के নিজেকে চিন্তন করব যে বাবা আমাকে সত্যযুগে নিয়ে যাবে, তো আমার পুরুষার্থ ওই রকম আছে तो नंबरवार आते हो पाठ बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा बोलो दैवी गुण धारण कराते যে যেমন নম্বরবার, কেউ 1 নম্বর তো প্রথমে আসবে, 2 নম্বর তো তারপরে আসবে, 3 নম্বর তো তারপরে আসবে। এবার আমার থেকে আগে যদি 2 কোটি হয়ে গেল তাহলে আমার নম্বর তো তেতা যুগে হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहाँ आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है, बड़े बड़े आदमी भलाते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, তাই না? যাদের বড় বড় ব্যাপার তাদের কাছে সময় কোথায় যে পুরুষার্থ করবে, তাই না? माया और ही अपने तरफ खींच लेती है। তো বুদ্ধি সারাক্ষণই তো মায়া ডাকতে থাকে, তাই না? তার উপরে যদি ক্লাস মিস হয়, যোগ মিস হয়, তাহলে বুদ্ধি আরও বেশি কি হবে? মায়ার বশীভূত হয়ে যাবে, শক্তি পাবে না মায়ার উপরে বিজয়ী হবার। तो माया और ही अपने तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई में मिस रहे तो ज़रूर फेल हो पड़ेंगे, তাই না? স্কুলেও ভালো রেজাল্ট কোন বাচ্চারা করে? যারা রেগুলার ক্লাস করে। আর যারা মাসে 2-4 বার আসবে তারা কখনো ভালো রেজাল্ট করে স্কুলে, দুনিয়ার স্কুলে? তো এটাও তো তাই। तो पढ़ाई में मिस रहे तो ज़रूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, তাই না? যদি ধরো কোনো বাচ্চার পরীক্ষা আছে, তো বাচ্চা তো ছোড়ো, মা বাবাও কারো বিয়ে বাড়ি অ্যাটেন্ড করতে যায় না, তাই না? তো কতটা অ্যালার্ট থাকে যে পড়াশোনাটা আগে জরুরি, তাই না? আর আমরা দেখো বাবার বাড়ির পড়া একটু একটু সামান্য কারণের জন্য মিস করে ফেলি, তাই না? তো বাবা বলছেন मिस करने का ख्याल नहीं करते, उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है, टीचर का नाम वाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो की पढ़ा? दैवी गुण धारण करार पढ़ा,
तो जे যত ধারণ করবে সে অত উঁচু পদের अधिकारी হবে। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। बुद्धि पर मदार है, वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए। তাই না? গফলত মানা বায়না করা, অজুহাত দেওয়া, ডোন্ট কেয়ার করা। তো ভগবান এসে পড়াচ্ছে, তো কখনো গাফিলতি করা उचित ना। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर। তাই না? কেউ খুব ভালো পুরুষার্থ করছে, তাকে যদি আমি এমন কোনো নেগেটিভ কথা শোনাই যে সে তার পুরুষার্থের মধ্যে নেগেটিভ ঢুকে গেল, তার পুরুষার্থের ফোর্স কম হয়ে গেল, তো কি হবে? পুণ্য খাতা জমা হবে না পাপের খাতা জমা হবে? তো বাবা বলছেন নিজেদের মধ্যে কোনো উল্টো পাল্টা কথা আলোচনা করে যদি আমার কারণে কারো পুরুষার্থের লেভেল কম হলো, তার মাথায় ঘুরলো এ কি বলে গেল এরকম, তার মাথায় যদি ঘুরলো আর তার যদি ডাউনফল হলো, তো সেখানে কিন্তু আমার খাতা পাপের খাতা জমা হবে। তাই না? ওই জন্যে অন্তত আমি যতটা পারি, যত শক্তি সামর্থ্য পুরুষার্থ করব, অন্যকে যত শক্তি সামর্থ্য সহযোগিতা করব উঁচু উঠার জন্যে। যদি পারছি না বা তাকে তুলতে পারছি না, ঠিক আছে বাদ দাও, কিন্তু অন্তত এইরকম কোনো উল্টো কথা বলবো না যার দ্বারা তার ডাউনফল হবে। তাই না? তো परमत पर नहीं चलना चाहिए। তাই না? এবার এটা আমার ক্ষেত্রেও লাগু হয়। এক হলো যে আমি কাউকে উল্টো শোনাবো না, আর দুই হলো যদি কেউ আমাকে উল্টো শোনায় আমি পরমতের দ্বারা প্রভাবিত হব না। সে যা খুশি শোনাতে পারে, এবার সে যে আমাকে নেগেটিভ কথাগুলো শোনাচ্ছে তার পিছনে তার কি উদ্দেশ্য আছে সেটা তো আমি জানি না। অনেক সময় কি হয়, পার্সোনাল কারণে ধরুন আমার কাউকে ভালো লাগে না, এবার আমি গিয়ে আমার সেই ভালো না লাগাটা আর কাউকে শোনাই যার হয়তো তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার। তাই না? তো ওদেরও রিলেশনে একটা নেগেটিভিটির বীজ পড়ে গেল। তাই না? তো ওদের রিলেশনে যে সমস্যা আসলো তারও কিন্তু পাপের ভাগী আমিই হলাম। তো এক হলো আমি উল্টো শোনাবো না, আর দুই হলো কেউ যদি আমাকে উল্টো শোনায় আমি প্রভাবিত হব না। আমার রায়, আমার ডিসিশন আমার অনুভবের আধারে থাকবে, কেউ শোনালো বলে হবে না। যদি কেউ শোনায়ও আমি তাকে মনে মনে যাচাই করব, তারপরে যদি অ্যাকসেপ্টেড হতো। সবসময় তো কেউ উল্টো শোনায় না, কখনো হয়তো সঠিক কথাও শোনায়, তো কিন্তু যাচাই না করে ফিল্টার না করে আমি অ্যাকসেপ্ট করব না। তাই না? तो परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे और कहाँ से यह पढ़ाई मिल न सके। তাই না? বাবার বাচ্চা একবার বাবার জ্ঞান শোনার পরে অনেকেরা নতুনরা থাকে না, ওরা বলে বলে সব জায়গায় তো ওই আপনাদের মতনই কথা শোনায়,
তার মানে কি বুঝতে হবে, এখনো জ্ঞান বুঝলোই না, তাই না? সব জায়গা কি এখানকার মতন শোনায়, তাই না? তো বাবা বলছেন এই পড়া তো আলাদা, এই পড়া যে বুঝলো তার আর কোথাও ভালো লাগবে না। শিব বাবা সে পড়না হ্যায়, সৌদা ভি শিব বাবা সে করনা হ্যায়। আমার এখন লেনদেন কার সঙ্গে চলছে? সেই শিব বাবা যাকে শ্রাবণ মাসে এত উপোস করে জল ঢালতে যেতে, তাই না? তার সঙ্গে এখন আমার লেনদেনের হিসাব কিতাব, তাই না? कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं, यह बैंक शिव बाबा की है, তাই না? যদি কিছু ভালো করি কোথায় জমা হচ্ছে? শিব বাবার ব্যাংকে জমা হচ্ছে। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते, कहते हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है, তাই না? যদি নিজের সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাবার ভান্ডারিতে 1 পয়সাও দিলাম তো কতটা দিলাম? 100 পয়সা দিলাম, তাই না? शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे, यह सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती, सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हों, तंदुरुस्त भी चाहिए, তাই না? অনেকেরা কি বলে, যখন বয়স হয়ে যায়, তাই না, আর হাত পা চলছে না, বাড়ির লোক দেখছে না, তখন বলে আমি বাবার বাড়িতে সমর্পিত হয়ে যাব, বাবার বাড়িতে থাক। তো বাবা বলছে সারা জীবন তুমি কার জন্য দিলে? অন্যদের জন্য, তাই না? যখন হাত পা পড়ে গেল তুমি বাবার বাড়িতে আসলে, তো বাবার বাড়িতে তুমি সেবা করবে না সেবা নেবে? তাহলে কি হিসাব তৈরি হবে, তাই না? তো কখন সমর্পিত হতে হবে? যখন আমার হাত পা ঠিক আছে, আমি কিছু বাবার সেবাতে করতে পারবো, মেহনত করতে পারবো, তখন তো আসবো, তাই না? তবে তো আমি কিছু ভাগ্য জমা করব, আর না হলে তো ভাগ্য থেকে মাইনাস হবে যদি শুধু পালনা নিতে থাকি, তাই না? তো জ্ঞান ভি দে সকে, তাই না? আর যেমন তেমন সব কেউ তো থেকে যাবে না, জ্ঞানেও রুচি থাকা চাই, যোগী আত্মাও হওয়া চাই, তাই না? तो गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसे हो जाती है, তাই না? এটাও একটা অদ্ভুত কথা। আপনি সকাল সকাল বাবার বাড়ি দৌড়াচ্ছেন, শরীর কিন্তু সুস্থ থাকবে, তাই না? 2 মাস বাবার বাড়ি আসা ছেড়ে দিন, সকাল সকাল হাত পা পড়ে যাবে, শরীরে অসুখ শুরু হয়ে যাবে, কারণ এটারও তো একটা ইফেক্ট আছে না? সকাল সকাল বাবার নেশাতে দৌড়ানো, মনও ভালো, শরীরও ভালো, এক্সারসাইজও তো হচ্ছে না। তো বাবা বলছেন তো যদি কারণে অকারণে আশা ছেড়ে দিই তাহলে মনটা তো যা হবে হবে, শরীরটাও তন্দুরুস্ত থাকবে না। एबर तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते हैं
याद से हमारे पाप करते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं। बाबा बोलছেন কেউ কেউ তো বাবার বাচ্চা এমনও আছে, একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে 24 ঘন্টার মধ্যে বেস্ট আমি কত সময় কিছু করলাম, নাকি সব ওয়েস্টে চলে গেল, তাই না? 24 ধরুন গতকাল বা পরশু দিন, তাই না? তো কি করলাম, সারা দিনে কত ঘন্টা বা কত টাইম আমার সফল হলো আর কত টাইম ওয়েস্ট হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, তাই না? তো আজকেও তাই, কালকেও তাই। তো রোজ নিজেকে জিজ্ঞেস করব কত টাইম সফল করছি। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वो पता पड़ जाएगा, यह किसी को पढ़ा नहीं सकते, তাই না? এক একজন এসে বলে না যে দিদি কি করে যে গুরুবার থেকে আরও গুরুবার চলে আসে বুঝতেই পারি না, টাইম কোন দিকে গেল, তাই না? তো ভালো, আমি সময়ও বুঝতে পারছি না, এত দৌড়াচ্ছি, তাই না? কখন রাত হলো, কখন সকাল হলো, কখন দিন হলো, তাই না? আর কেউ কেউ তো আছে ভাবছে কতক্ষণে রাতটা যাবে, কতক্ষণে সকালটা হবে, ঘুমই পাচ্ছে না, শুয়ে শুয়ে কী করবে বেচারা, তাই না? কেউ তো দিন কাটাচ্ছে, কোথায় গিয়ে ঘুরে আসি আর বাড়ি ভালো লাগছে না, অন্তত এই দুর্দশা তো নেই, তাই না? বাবা এমন রুটিন বেঁধে দিয়েছে যে সে রুটিনে দৌড়াতে দৌড়াতে দিন আর রাত, মাস আর বছর কখন পার হয়ে যাচ্ছে বুঝতেই পারছি না, তাই না? তো যে দৌড়তে থাকবে মেশিন, তো সে তো সুস্থ থাকবে, তাই না? মনও সুস্থ, শরীরও সুস্থ। बाबा कहते हैं 7 रोज से तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है, सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वो जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, তাই না? বাবা বলছে ব্রাহ্মণ বিকে ব্রহ্মা কুমার কুমারী, আর যদি সে বলে আমার না কাউকে বোঝাতে না ভয় করে, সংকোচ হয়, হ্যাঁ, তাহলে বাবা কি বলল, সে পাক্কা ব্রাহ্মণ হলো? ব্রাহ্মণ মানে অর্জুন, তার কাছে সব কিছুর জন্য একটা তীর আছে, তাই না? যে যা বলছে বলুক, কিন্তু বাবার ইয়াদে সে ঠিক तीर मेरेही छाड़बे, তাই না? तो ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। तो অন্যকেও শোনাবো তো নিজেরও পড়াই ধারণ করে উন্নতি করব। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा, फिर वो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। কি বলল বাবা, আজকে যদি বাবার কাছে হ্যান্ডস রেডি থাকতো তাহলে কত গীতা পাঠশালা খুলতো, কত জায়গায় শিবির হতো, তাই না? এখন ধরো আমার কাছে দুটোই হ্যান্ডস যে বাইরে কোর্স করাতে পারবে, তো আমি আর কত দূর এগোবো সেবাতে। বলল বাবা যাতে পড়াতে পারি, যাতে কোথায় গিয়ে শিবির করাতে পারি, যাতে কোথায় গিয়ে, এবার ধরো শিবির হয়ে গেল, কোথায় সেবা হয়ে গেল, পর্চাবিলি হয়ে গেল, শিবির হয়ে গেল, এবার সেখানে তো বাবার বাচ্চা তো বেশি বেরোয় না, 2-4টে বেরোবে, এবার মুরলি পড়াতে যেতে হবে, ধীরে ধীরে সে জায়গা ডেভেলপ করবে। তো সেই মুরলি পড়াতে আমি কাকে পাঠাবো?
যদি রেডি না থাকে, তাই না? তো খুব অভাব বাবার বাড়িতে, শিবির করানোর বাচ্চা, মুরলি করানোর বাচ্চা, তাহলে সেবা কি করে বাড়বে? তাই না? আজকে যদি সেবা আটকে আছে, কেন আটকে আছে? এই বাচ্চাগুলো তৈরি হচ্ছে না, তাই না? তো বাবা বলছেন যে পড়ানে লায়ক क्यों नहीं बनते हो, হওয়া উচিত না? कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे? এবার দিদিরা যদি যাবে, কোথায় কোথায় যাবে? এক জায়গা যেতে পারবে, আবার সেন্টারও দেখতে হবে, সেন্টারেও লোক আসবে, সেখানেও দেখতে হবে। তো আবার বাইরে গেলে সেন্টার বন্ধ হয়ে যাবে, সেন্টারে লোক আসা বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না? তো ওই কারণে বাবা বলছে যদি বাবার হ্যান্ডসগুলো তৈরি হবে তবে তো সেবা বাড়বে, তাই না? तो आप समान नहीं बनाया है, जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। অমুক যায় না তো আর সঙ্গ পাই না, তাই আর যাই না। কেন? রাস্তায় বাঘে বসে আছে নাকি? সে কেউ তুলে নেবে? জঙ্গল তো না, তাই না? আসতে তো পারবই, তাই না? বাবা ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো ভালোই গান আছে, একলা চলো, যদি যা হোক না হোক একা তো বেরোতেই পারি। तो जो करेगा सो पाएगा, एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा। कारो कथाए एसे যদি আমি বাবার বাড়ি ছাড়ি আসা, তাহলে কার ক্ষতি হবে? আমার নিজেরই তো ভাগ্যটা গেল, তাই না? तकदीर में नहीं है, दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। यह सिर्फ बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, তাই না? সেই ভক্তি মার্গের দান পুণ্যতে ফল পাবে 1 গুণা, আর জ্ঞান মার্গে দান পুণ্যতে ফল পাবে 100 गुना, তাই না? तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए? अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, इसीलिए मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं के उन्नति की भी नोंद है, তাই না? যদি মতভেদে এসে তর্ক করা, ঝগড়া করা, অশান্তি করা সংস্কার আছে, তাহলে শতযুগের যাবার পাসপোর্ট থাকবে? তো বাবা বলছেন এই সংস্কারগুলো তো এখানে টাটা করতে হবে, তাই না? तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। आमी देह नई, आमी आत्मा देह के चालना करी, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे? यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं यह सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो, 8 घंटा धंधा 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। कि बोलो बाबा कत टाइम पेटेर धांधा करते हबे? 8 घंटा। 8 घंटा থেকে বেশি কেউ পেটের ধান্দা করতেও পারবে না, ওভার হয়ে যাবে, প্রেশার ওভার হয়ে যাবে, তাই না?
बाबा बोलो 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा तबुओ बेঁচে যায়। আর দাদিরা তো নির্ধারিত করে দিয়েছে কোন 8 ঘন্টা, সকাল 4টে থেকে 8টা, বিকেল 6টা থেকে 10টা। এই সময়ে ফাঁকাই থাকি জ্ঞান যোগ করার জন্যে। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। তাই না? বাবা বলছেন তুমি আমার সেবা করছো না, কার সেবা করছো? सारे विश्वेर आत्मार सेवा करछो। मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा बोलছেন আজকে अटेंशन देव जे समय जेन नष्ट ना होय। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2, 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो। তাই না? বাবা বলছেন 8 ঘন্টা ওই সার্ভিসে তুমি আর কত ইনকাম করবে, কিন্তু 8 ঘন্টা বাবার সার্ভিসে তুমি কিন্তু পদ্মা পদমপতি হবে। তাই না? तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रतन बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। কি বললো বাবা? 8 রত্ন থেকে এলো যে 8 ঘন্টা বাবাকে ইয়াদ করলো। আর আমরা কত ঘন্টা করি? তো আমরা কত রত্নে আসবো? হ্যাঁ, কত রত্নে আসবো? সারা দিনে কত ঘন্টা বাবার ইয়াদে থাকি। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, मिलता कुछ नहीं। बाबा आज के बोलो ना नंबर वार, तो 1-2 नम्बरे तो आसबे, ताई ना? गंगा स्नान जप तप आदि करने से पाप नहीं मिलता है जो वर्षा मिले। बाबा बोलছেন जप तप करबे, गंगा स्नान करबे तो ना भगवान के पाबे ना भगवानेर थेके कोनो वर्षा बा प्राप्ति पाबे। तो यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा किभाबे पाबे? যখন ভগবানের ইয়াদে থাকবে বা ভগবানের শ্রীমতে চলবে বা ভগবানের সেবা করবে, তবে বর্ষার অধিকারী হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, श्रीमत को छोड़, श्रीमत को छोड़ कभी पर मत पर नहीं चलना है। श्रीमत को छोड़ कभी पर मत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है, मतभेद में नहीं आना है। तो कि बोल्लो बाबा आज के হয়তো 1000 लोक 1000 कथा बोलबे, और विशेष करे माया कोन रूपे आसे, रावण कोन रूप धारण करे एसेछिलो, ब्राह्मणेर रूप धारण करे एसेछिलो। तो लौकिकेरा यदि उल्टो पाल्टा बोले आमरा एकदम रिजेक्ट करे दिया दूध जा खुशी बोलुक, किन्तु यदि अलौकिक परिवारे ब्राह्मण बेशे केउ किछु बोले
তো সেটাতে আমার রিয়াকশন খুব হয়। তো বাবা বলছেন তাহলে সাবধান কোথায় থাকতে হবে? ব্রাহ্মণ বেশে যে রাবণ আছে, তাই না? হতে পারে সে খুব ভালো পুরুষার্থী, কিন্তু আমরা একে অপরের জন্যে রাবণের কাজ করি, তাই না? কেন 100% তো রাম হয়নি, তো রাবণ বুদ্ধি তো আছে, তাই না? পুরো কমপ্লিট দেহি অভিমানী তো নই, তো কিছুটা দেহ অভিমানও আছে। এই জন্যে একে অপরের মধ্যে আমাদের কি হয়, রাবণের রোল প্লে হয়, তাই না? ওই জন্যে এই যে সব বিকেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ব্রাহ্মণগুলোর উল্টো পাল্টা কথা থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে। লক্ষণ রেখা পার করা যাবে না, তাদের কথার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না, তাই না? যাচাই করে নেব যে হতে পারে ভালো পুরুষার্থী, খুব মহারথী, কিন্তু ও যেটা বলল সেটা গ্রহণীয় কি নয় সেটাও আমাকে যাচাই করে নিতে হবে, তাই না? दूसरा, अपनी जांच करनी है। अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है। समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं। आत्म अभिमानी बने हैं, आत्म अभिमानी बने हैं। रूहानी सेवा दिल से करते हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। तो बाबा অনেকগুলো চেকিং দিয়ে দিয়েছে, তো চেকিংগুলো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन, निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, तो वृक्ष झुक जाता है। अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण, उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। तो কত সুন্দর কথা বাবা বলে
যত তোমার দায়িত্ব বাড়বে, তাই না, যেরকম ফলে ভরা গাছ ঝুঁকে আসে, তো যত তোমার দায়িত্ব বাড়বে অত কি হতে হবে, অত নির্মাণ আর সবাইর অত স্নেহী হতে হবে, তাই না। মানুষের দায়িত্ব বাড়লে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়, মাথা গরম হয়ে যায়, তাই না। কিন্তু বাবা কি বলল, কি হতে হবে, যত দায়িত্ব বাড়বে তার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণতাও বাড়ার দরকার আর সবাই स्नेही হওয়াও দরকার। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले, अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। तो बाबा बुझिए दिल ना, कलिजुगेर पोस्ट पोजिशन अथॉरिटी अहंकार बृद्धि करे, কেননা দেহ অভিমান বৃদ্ধি করে। কিন্তু যে বাবার বাচ্চাগুলো আছে ওদের যদি পোস্ট পজিশন বাড়ে, অথরিটি বাড়ে, তাহলে ওরা কেমন হবে, আরও বেশি নির্মাণ, আরও বেশি স্নেহী, তাই না। তো सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में, सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। तो बाबार बरदान, एक कथाय यदि बोली, যত আমি ভালো সেবাধারী হব আরও বেশি সেবা বাড়বে, অত আরও বেশি নম্রতা আসবে, আরও বেশি স্নেহী ভাব আসবে, তাই না। কত সুন্দর গাইড করে বাবা, দেখো। স্লোগান, भाग्य का आधार त्याग है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। দুনিয়াতেও দেখো যারা রাজা হচ্ছে, যারা পার্টির জন্যে খাটনি করছে, ওদেরকেও রাত বিরাত টাইম বেটাইম খাটতে হয়। যেখানে ত্যাগ নেই, যেখানে শ্রম নেই, সেখানে ভাগ্যও নেই, কেননা ভাগ্য কর্মের দ্বারা পাওয়া যায়। তো যেখানে কর্মই নেই সেখানে ভাগ্য কি করে পাবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। সবাই মেসেজ পড়েছেন, 17 তারিখ ওই যোগ শিবির আছে বিকেলে, তো 16 তারিখে পর্চা বিলি আছে। তো কোথায় আছে অ্যাড্রেসটা দেখে নেবেন, আমি তো অ্যাড্রেসটা বুঝাতে পারবো না, ঠিক আছে। আসবে পঙ্কজ ভাই, অ্যাড্রেসটা বলে দেবে, বলে দাও। ओम शांति। आज अनेक दिन बादे आबार आमरा एकटा सेवार सुयोग पेয়েছি। आगामी 16 तारीख शनिवार
বিকেল 4টে থেকে আমরা একটা সেবাতে যাব, পর্চাবিলি করব। সেটা হচ্ছে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টপেজে নামতে হবে। এখান থেকে যারা যাবেন, রহরা থেকে যারা যাবেন, তারা 56 নম্বর কিংবা 78/1 বাসে করে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টপেজে নামবেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টপেজের ঠিক উল্টো দিকে যে রাস্তাটার ভেতর দিকে ঢুকে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে যাবেন উত্তরায়ণ ময়দান। উত্তরায়ণ ময়দানের পাশেই হচ্ছে বরুণ স্পোর্টিং ক্লাব। বরুণ স্পোর্টিং ক্লাবে আমরা সবাই সমবেত হব। সেখান থেকে আমরা ওই এলাকায় পর্চা সেবা শুরু করব। সেটা বিকাল 6টা পর্যন্ত, 6:30 পর্যন্ত চলবে। আর পরের দিন থেকে ওইখানে শিবির শুরু হবে। বরুণ স্পোর্টিং ক্লাব, বরুণ স্পোর্টিং ক্লাব, কথাটা মনে রাখবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টপেজ। ওম শান্তি। আরেকটা কথা বলি, যেটা কালকের সেবায় হলো আর কি। যেরকম দিদি বা মাউন্ট আবুর ভাই বললেন না যে কারো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করো, তাই না? যদিও বা ভুলটা আমার, আমি আগে থেকে প্রিপেয়ারও ছিলাম না, গাইডও করিনি আপনাদেরকে। তো যখন আমরা প্রশ্ন করব মাউন্ট আবুর ভাইকে, তখন আমি কোন ধরনের প্রশ্ন করব? কেননা স্থান কাল পাত্র বুঝেই তো আমাদেরকে কাজ করতে হয় বা কথা বলতে হয়, তাই না? এবার ধরুন উনি থাকেন মাউন্ট আবুতে 50 বছর ধরে। এবার যে মাউন্ট আবুতে 50 বছর ধরে, পুরো টোটাল মাউন্ট আবুতে যতজন থাকে সবাই ব্রহ্মচারী। তাদের সংসার থেকে দূরে দূরে পর্যন্ত রিলেশন নেই, নিজেদের বাড়িতেও অত বিয়ে শাদি এই সেই ওতে ওরা অত যাতায়াতও করে না, তাই না? তো সংসারের অনুভব। আর মাউন্ট আবু হলো সেবা স্থান, সেখানে কোনো ব্যবসায়ের অনুভব বা কোনো সংসারের, তাই না, এই যে ননদ সব ঝুট ঝামেলা এই সব অনুভব ওদের কাছে 50 বছর ধরে নেই, তাই তো। তো স্থানকাল পাত্র অনুযায়ী যদি ভাইজির থেকে আমাকে কিছু নিতে হবে, কি নিতে হবে? যেটা ওনার কাছে আছে, তাই না? তো পার্সোনাল প্রবলেম বলার জন্যে বাবা জায়গা রেখেছে সেই লোকাল সেন্টারের নিমিত্ত দিদিকে। সেটা মাউন্ট আবুর ভাই বুঝতে পারবেন না। আপনি হঠাৎ মাইক ধরলেন আর নিজের পার্সোনাল কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন, তো উনি তো আপনার পরিস্থিতি জানেন না, উনি আপনাকে কি গাইড করবে, তাই না? তো কখনো যখন এই ধরনের কেউ আসবে, তো আমাকে কি জিজ্ঞেস করতে হবে? পার্সোনাল প্রবলেম সলভ করার জন্যে সেন্টারের নিমিত্ত আছেন, কিন্তু উনার থেকে কি নিতে পারবো? তপস্যা। স্থিতি কি করে বানাবো? উনাকে জিজ্ঞেস করতেন আপনার কাছে পরিস্থিতি আসলে আপনি কি করেন, তাই না? উনার থেকে পুরুষার্থ শিখতেন, যোগ তপস্যা শিখতেন, তাই না? যেটা আমারও কাজে লাগতো আর উনিও দিতে পারতো, কেননা ওইটাই ওনার কাছে আছে। 50 বছরের তপস্যাতে কিভাবে মায়া এসেছে আর উনি কিভাবে ওর উপরে বিজয়ী হয়েছেন, এইগুলো হলো জানার কথা। আর সব উল্টো পাল্টা পার্সোনাল কথা জিজ্ঞেস করে টাইমটা নষ্ট করে না উনার লাভ, উনারও সেবা হচ্ছে না, আর না আমাদের লাভ, কেননা সে তার সঠিক উত্তর দেবার মতন স্থানকাল পাত্র ওটা নয়, তাই না? ওনার থেকে তপস্যাই শিখতে হয়, তাই না? ওই জন্যে সেই মতনই এটা তো যা হয়ে গেল ড্রামা, ড্রামা তো শেখায়, তাই না? তো আগেও যখন কেউ আসবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলবে, তখন পুরুষার্থের জিজ্ঞেস করবেন, যেটা পাবলিকলি আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো। আর পার্সোনাল প্রবলেম সবসময় পার্সোনালি কথা হয়, প্রাইভেটই কথা হয়, কখনো সেটা পাবলিকলি কথা হয় না, তাই না? ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলুন সবাই ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্মবতনে চলুন বাবার কাছে।